Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Kunnafoni ka di walasa faamuyali ka sɔrɔ sigikafobaw ka kɛ walasa bɛn ka sabati ni studio Tamani ka laɲiniw ye a ka baara kɔnɔna na ka ɲɛsin ni min ye tile 16 wulikajɔ min bɛ sen na diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na walasa ka kuma musow tɔɔrɔli walew kan ni k'o kɛlɛ k'o bɔ yen o hukumu kɔnɔna na bi sigigafoba ale bɛ ɲɛsin fɛn min kan o de ye jɔnya walew minnu bɛ sen na n'a dɔw bɛ sɔrɔ somɔgɔya sira fɛ ko danfara gɛlɛya jumɛn in de bɛ a kɛlɛli kow la Mali kɔnɔna na bi walasa ka kuma kan wele bilala maa saba ma maa fɔlɔ ale ye madame Umu Boli Jallo ale ye cɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Promodef ni i y'a fɔ nanzarakan na Association pour la promotion juridico-économique de la femme et de l'enfant ale y'o ɲɛmaa ye Boubacar Jim ale bɛ yan Coalition nationale de lutte contre l'esclavage au Mali n'o ye cakɛda min sigilen don walasa ka jɔnya walew kɛlɛ Mali kɔnɔna na madame Mariam Koita ale ye avocate ye ale fana bɛ maa welelenw cɛma bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sigigafoba in ye studio Tamani ale ni projet Mali Justice ka jɛ ka baara de ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré aw bɛ danser. Le grand dialogue. Ayiwa Boubacar Jim n'i ye jɔnya walew ko ta ka lajɛ Mali kɔnɔna na bi a bɛ bolo jumɛn de kan? Bon Touré i ni ce ni baraji n bɛ madame Boli fo k'a barikada n bɛ madame Koita fo k'a barikada et puis Mali Justice Project minnu hakilina sɔrɔ ka activisme 16 jours in kɛ tile 16 bon ils ont inscrit u ye jɔnya ko ninnu k'a la bon moi je crois que nin ye ko ɲɛnamaba de parce que bi an bɛ yɔrɔ min na comme bi n'i ko jɔnya tɛ Mali la ne ka jate la soit i bɛ fɛ ka a ko tiɲɛ soit i tɛ fɛ a kuma ka fɔ i tɛ fɛ a kuma ka fɔ sinon jɔnya bɛ yen bi jɔnya bɛ yen sini an y'a ye mɔgɔw ni bɛ ka bɔ a la mɔgɔw bɛ ka b'u ka so ka yɛlɛma dugu wɛrɛw la donc n'a fɔra ko jɔnya tɛ bon ne tɛ se ka peut pas comprendre ça n tɛ se k'o faamu donc vraiment jɔnya wale a bɛ yɔrɔ min na sisan a tɛmɛna sigikafɔ la fo vraiment an ka sigi k'a lajɛ solution min bɛ sɔrɔ a la pour que kiiri ka se ka tigɛ a tigɛ cogo ɲɛnamaw la lafiya ka se ka sɔrɔ minnu bɛ wele descendant d'esclaves jɔndenw donc u k'a lajɛ solution ka se ka sɔrɔ a la pour que u ka se ka sigi lafiya ni damu kɔnɔna na. Ayiwa madame Umu Boli Jallo ko jɔnya dɔw b'a yira tuma dɔw la k'a fɔ ko jɔnya tɛ yen ko foyi tɛ nin ko ninnu na ko mɔgɔw de bɛ ka na n'a kumaw ye e hakililata ye jumɛn ye o wale ninnu kan? n bɛ fɔlɔ ka foli bila studio Tamani lamɛnbagaw la ka mun ye nin kɛnɛ in sigi waleya ka foli bila u la n'o ye MJP mɔgɔw ye ani hakɛw sabatili kɛnɛ mɔgɔw n'o o ye groupe dɔw ye n'olu de bɛ baara kɛ ni MJP ye musow tɔgɔla kunkanko la n'a fɔra ko jɔnya bɛ Mali la ne yɛrɛ kɔni ka hakilina la a bɛ tiɲɛ na mais mɔgɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ye k'a tɛ yen ko tiɲɛ tɛ parce que waleya minnu bɛ kɛ adamaden minnu b'a kɔnɔ jɔnya yɛrɛ n'i y'a jateminɛ jɔnya bɛ taama bolo de ye peut-être kuma kɔnɔna na an bɛna don détails la k'o fɔ jɔnya wale bɛ yen a sɔbulu samanen don n mɔkɛ o tɔmɔna bon yɔrɔ dɔw yɛrɛ la kɛlɛ ma kɛ ka olu mɔkɛw minɛ u nana u bolila ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka n'u kun kalifa ou bien i tɔmɔna i bolila yɔrɔ dɔ taa yɔrɔ ma i la i nana i kunna bɔ nin ka foro la u y'i tɔmɔ u nana n'i ye o y'i k'a ka mɔgɔ ye o kɔnɔna na e de tun bɛ ko bɛɛ kɛ i bɛ jɔnya wale bɛɛ kɛ e ka furuko kɔnɔ i denw i mɔdenw fo kana se tulomasamaw ma olu fana b'o condition de la donc bref jɔnya bɛ yen parce que mɔgɔw bɛ yen an ni minnu sigira ka kuma n'olu b'a condition na an ye mɔgɔw ye ko dalen bɛ minnu kan ni a bɛ jɔnya wale de fɔ donc jɔnya bɛ yen. Madame Mariam Koita e ka faamuyali ye jumɛn ye jɔnya wale in kan mun de la dɔw b'a yira k'a fɔ k'a tɛ yen ka d'a kan mɔgɔ caman b'a yira fana k'a fɔ k'a bɛ yen. Awɔ bon u b'a fɔ a tɛ yen peut-être parce que ka d'a kan an kɔni b'a dɔn an ka jamana bi na an ye jamana min y'a ka hɔrɔnya ta an y'an ka indépendance ta bon textes b'an bolo
sariya sɛbɛnw b'an bolo minnu b'a fɔ ko l'esclavage c'est interdit sous toutes ses formes, c'est-à-dire a kɔnnen don a suguya bɛɛ lajɛlen a man kan ka kɛ anw fa dugu la bilen. Mais o kɔni o ye texte ye, o ye papiyew bɛ min fɔ, non tɛ min bɛ ka kɛ an ka togodaw la, min bɛ ka kɛ an ka duguba kɔnɔnaw yɛrɛ la, duguba kɔnɔnaw yɛrɛ, je précise, n b'a a fɔ ka insister a ka duguba dɔw yɛrɛ fɛn min a bɛ bonya hakili ma, a bɛ duguba dɔw kɔnɔ, Mopti région filɛ nin ye, Kayi région filɛ, Jema, ni mɔgɔw tɔɔrɔlen don dɛ. Et puis problème kɛra min ye, a daminɛna depuis lawale sisan e na wulila k'a sɔrɔ i somɔgɔw ye jɔn ye, donc e fɛnɛ tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye cogo si la, o hakilina de bɛ bɛɛ la. Sen dɔ la ne b'a dɔn bi n bɛ studio kɔnɔ, je pèse bien mes mots, mais ne ye élu communal dɔ ye k'a fɔ o effort a y'a fɔ, anw y'a enregistré, an y'a photo ta, an y'a fɛnw bɛɛ, ko jɔnya ye tiɲɛ ye, ko jɔnya ye tiɲɛ ye. Jɔnya a bɛ yen nɔ, a b'olu ka kɛwalew de la, a b'olu ka pratique de la quoi. Donc ale yɛrɛ jɛna ni donc ale yɛrɛ jɛna n'a ye. Donc pour lui c'est normal, c'est un phénomène normal. A donna moi en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'avocate qui défend des personnes vulnérables, ne jigila misɛnyara kosɛbɛ. Parce que olu minnu ye élu communaux ye, olu minnu sigira mɔgɔw de y'aw sugandi ka aw bila, aw ka u dɛmɛ k'u ka sigida dilan k'a lakana, ka cohésion sociale sigi a kan. Bon ni aw yɛrɛ nana kuma tan, bon o bɛ mɔgɔ jigila misɛnya dɔɔni. Et puis o ye min yira a kɛlɛli a man nɔgɔn, a man nɔgɔn, mais pourtant il faut le faire. N'a ma kɛlɛ, bi na population dɔw bɛ yen u sɛgɛnnen don dɛ. Kuma kɔnɔna na an bɛ don o kɔnɔ. An bɛ don détail la. Madame Umu Boli Jallo, bi na an bɛ ka kuma waati hukumu kɔnɔna na n'o ye tile 16 min talen don ka ɲɛsin musow ka tɔɲɔni kɛlɛli ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye jɔnya ta, a kɔlɔlɔ n'a gɛlɛya jumɛn de bɛ se musolakaw ma? N'i ye jɔnya ta sisan, waleya dɔw de bɛ jɔnya kɔnɔ. Jɔn a ka ca la, jɔnya bɛ ka boli minnu kan, kow de dan tigɛlen bɛ, wajibi jɔnw de b'o kɛ. N'i ko i b'i bɔ o kɔnɔ, jangakata bɛ da i kan jɔntigiw fɛ n'o ye matigiw ye. O waleyaw bɛ yen. Sɔrɔ sira fɛ, jɔn i ni ko dɔw man kan. Jɔn i ta tɛ dugukolo ye, dugukolo bɛ singɛ i ma, i bɛ baara kɛ. N'i ko i tɛ jɔnya la don min, i bɛ gɛn ka bɔ a kɔnɔ. An y'o jangakataw ye Kayi mara la. Bon o fɛn fɛn bɛ kɛ, a kɔlɔlɔ bɛ musow kan, ne bɛ se ka fɔ ka tɛmɛ cɛw kan. I ye jɔnkɛ minɛ, i y'a siri ou bien i y'a gosi parce que a y'i ban k'e ka saga boson, parce que a y'i ban k'e ka foro sɛnɛ par exemple. N'i y'o gosili kɛ, i ye muso dɔ de blessé, jɔnkɛ muso. I ye denmuso dɔ de blessé, jɔnkɛ den, a denmuso. N'i y'o gosili kɛ, i ye denbatigi dɔ de fana blessé, muso denkɛ. Donc muso b'a ressenti sur tous ces aspects. Donc a kɔlɔlɔ psychologiquement, jɔnmuso i hakilina blesselen don, i joginen don i hakili kɔnɔ. O ye hakili ka jogini ye. N'i y'a wale ta k'a sigi jɔnmuso yɛrɛ da la, diyagoya par exemple e cɛ nana ka bɔ, i cɛ ye san 5 kɛ Faransi, a mana, a nana kalo 1 permission b'a bolo, e ka kan k'o temps min k'e cɛ fɛ, k'e ka wuli ko ka taa nin kamalen in ka maɲɔmagaya la diyagoya la, ka kunɲɔgɔn kɛ i cɛ kɔ, diyagoya f'e k'o kɛ. Donc o fana ye blessure de ye muso ma. O ye problème dɔ de ye ka da muso fana n'i kan. O kɔlɔlɔw bɛ musow kan. N'i ye jɔnmuso yɛrɛ minɛ k'a gosi, parce que a y'i ban, an ye cas minnu ye commune de Suransan par exemple,
u bolila ka bɔ ka kɔlɔdugu na karta ka na i kun kalifa suransan mɔgɔ 1600 ni kɔ suransan bɛ kita ka kɔlɔdugu in fana bɛ kita de fɛ kita cercle mara de don mais communes de don dɔ bɛ fleuve Sénégal rive dɔ fɛ dɔ bɛ rive dɔ fɛ bon u ko n'aw tɛ nin kɛ aw bɛ ba tigɛ kɔrɔ k'aw bɛ fleuve Sénégal a bara min bɛ taa a b'o tigɛ ka bɔ anw ka kɔlɔdugu kan u obligera ka ɲini suransan maire fɛ a ye dugukolo d'u ma u y'u sigi donc o musow ka témoignage la u kɛlen k'a fɔ k'u tɛ jɔnya in na jangangata caman dara u cɛw n'u denw kan o jangangata laban nana kɛ ɲɔgɔn gosi de ye ka taa don kan k'u gosi u sigida la k'u bolofɛnw tiɲɛ donc a kɔlɔlɔ musow kan o ye coups et blessures ye des coups et blessures joginniw bɛ da musow kan donc ni jɔnya kɔnɔ u gɛnni ka bɔ yen tilema fɛ ɲɔgɔn tuma par exemple musow n'u foro sɛnɛ tɛ yen u bɛ nakɔ foronin de da k'u musakaw ɲini u taara sigi yɔrɔ min fo fɛn ka k'u bolo u bɛ se ka nakɔ dilan yɔrɔ min olu dun bɛ sigida min na ala y'a kɛ jɔn ninnu denw bɛ sɔrɔ kɛ kɔfɛ espacew dilannen kun b'u ye u sigida la u b'u ka nakɔ sɛnɛw kɛ u bɛ papayew sɔrɔ u bɛ dumuni nafɛnw sɔrɔ o bɛɛ tigɛr'u la donc sur le plan économique même sur le plan nutritionnel sɔrɔ ta fan fɛ balo ta fan fɛ kɔlɔlɔ bɛ musow da la donc o ye aspect damadamaw de ye min ye kɔlɔlɔ ye musow da la a tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ kuma di ayiwa Bubakari Jim kɔlɔlɔ minnu bɛ se musow ma jɔnya walew sira fɛ e hakili bɛ dɔwɛrɛw la oui bon tanti ye kuma caman fɔ effectivement i b'a dɔn marakadugu ninnu na ni y'a jateminɛ u cɛ n'u ka tunga ta ka ca bon en général i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ san caman de kɛ kɔfɛ bon n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ muso caman i bɛ taa muso 10 sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a 9 ou bien a 10 yɛrɛ bɛ cɛw bɛ kɔfila la donc chaque fois ni querelle kɛra dugutigilakaw n'o mɔgɔw cɛ ça se répercute sur les femmes par exemple Alani Tunka Alani Modi dans la commune de Soni commune à 85 km de Kaiville. Wa yɔrɔ min bɛ wele Gadiaka le mois d'avril il y a eu des mɔgɔw ni u bɛ minnu wele hɔrɔn ani u bɛ minnu wele jɔn u fɔra ɲɔgɔn kɔ balontan terrain ko kama bon c'est à dire minnu ye descendant minnu bɛ jate ko jɔnden ninnu olu ko k'olu bɛ taa balontan kɛnɛba kan bon dugutigilakaw ko n'aw ma sɔn jɔnya ma dɔrɔn aw tɛ balontan ka terrain kan parce que balontan terrain fana ye anw de ta ye donc o y'o terrain bila u taara kɛnɛ wɛrɛ bin tigɛ pour que ka balontan o y'a sɔrɔ bon minnu bɛ wele hɔrɔn ils étaient prêts avec des machettes des coupes fɛn des armes blanches voilà bɛsew ni fɛn caman ani berew donc o kɛra bon u nana fɔ ɲɔgɔn kɔ fo dɔw yɛrɛ fatura la donc denmisɛnninw bolilen tuma min na parce que i b'a dɔn muso ninnu bɛ to ka taa bada na ka taa finiw ko ani ka taa minɛnw ko donc ils sont partis u ye muso sɔrɔ u y'a bɛɛ da joli la ka muso bɛɛ da joli la il y avait une femme à vidéo circulée là où il y a beaucoup fini faut yɛrɛ tun t'a la bilen une dame du nom de Korotumu Konate u y'o bugɔ k'o bugɔ mɔgɔ t'a dɔn a sara mɔgɔ t'a dɔn a balola ale kelen tɛ dɛ il y avait au moins 8 femmes u y'u bɛɛ bugɔ k'u da joli la o fana ma kɛ la dernière fois aussi à Janjume Nioro mara la u ye cɛ 4 faga yɔrɔ min na il y avait muso dɔw bɛ a si tun bɛ taa san 80 kɔ la le seul crime de la dame parce que minnu fagara a den dɔ b'a la u ye muso in minɛ ka jogi muso in u y'a ta urgence la ka na n'a ye fo Bamakɔ muso in ye mun kɛ mɔgɔ a yɛrɛ t'a yɛrɛ kalama a bɛ tile 10 bɔ donc n'a fɔra ko muso comment dirais-je muso yɛrɛ ka tɔɔrɔ ka bon ni cɛw ye parce que cɛw bɛ se ka n'a gɛlɛyara cɛw bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ cɛw bɛ se ka taa aventure la u bɛ to yen muso tɛ se ka taa n'a denw ye c'est compliqué pour les femmes muso tɛ se ka déplacer i n'a fɔ cɛw bɛ se ka taa aventure la ka na k'u dogo yɔrɔ dɔ la bon muso i bɛ taa sɔrɔ i ka gere bɛ yen i ka nankɔ bɛ yen i ka fɛn bɛɛ bɛ yen i ka ci bɛɛ bɛ o dugu kelen kɔnɔ c'est très difficile pour les femmes u k'a fɔ k'u bɛ to ka déplacer mais n'a ko gɛlɛyara ta muso yɛrɛ de ka kɔlɔlɔ yɛrɛ de ka bɔ parce que défense t'olu la
ni cɛ don sisan kɛlɛ bɛ se ka taa ɲɔ mais muso défense foyi t'o la mais hali o yɛrɛ la a kiri ma tigɛ a tigɛ cogo la madame y'a fɔ cogo min na Tati y'a fɔ cogo min na i b'a dɔn jɔnya de cause ye mais il y a des grosses infractions mun b'a jukɔrɔ kabako don coup il y a des coups et blessures volontaires c'est-à-dire coups et blessures volontaires bugɔli incendie volontaire olu b'a la jeni b'a la u bɛ t'u ka so jeni u bɛ t'u ka grenier c'est-à-dire ni maa ka comment dirais-je a ka balo bɛ bila yɔrɔ min na k'o jeni a kɔrɔ e bɛ ka jumɛn ɲini sisan o tɛ k'a yɛrɛ ni bɔ a la donc u taara u ka mobiliw sɔrɔ k'u ka mobiliw fana jeni donc c'est ça il faut que esclavage c'est vrai a loi fana tɛ o problème de bɛ donc maintenant les effets collatéraux c'est-à-dire tɔɔrɔ min bɛ ka kɛ jɔnya sababuya la o kiri ninnu de kan ka tigɛ pour que mɔgɔw ka se ka lafiya mais hali o kiriw yɛrɛ tigɛ cogo c'est très douteux o de y'a to chaque fois a ko bɛ segin sen na an bɛ segin ka se kiri ninnu ma an bɛ kuma di maître Mariam Koyita ma musow ka tɔɔrɔli ko in na mun de bɛ ka nin ko tɔ juguya a bɛ i n'a fɔ kuma caman tɛ ka kɛ a kan parce que Jim bɔra k'a fɔ sisan nin na k'a fɔ ko ni donba in hukumu kɔnɔna na ni musow ka tɔɔrɔ bɛ fɔ ko tuma dɔ la a bɛ i n'a fɔ ɲina bɛ kɛ jɔnya tɔɔrɔw kɔ bon ɲinɛ bɛ ka k'a kɔ ou bien an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ u bɛ k'a kɛ sujet tabou ye a kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ k'a sɔrɔ dun vraiment a ko bɛ yen c'est pourquoi kuma min na a fɔra k'anw ka na kuma nin esclavage nin kan bi a diyara ne ye parce que ne yɛrɛ ma deli ka je n'ai jamais eu l'opportunité ma deli ka occasion sɔrɔ n ka se ka kuma a kan or min bɛ ka kɛ anw b'a dɔn an ɲɛ b'a la musow fana ka kɔlɔlɔ ka ca a la kosɛbɛ muso ninnu u ka droit foyi de respectelen tɛ hali droit kelen les droits les plus fondamentaux u ka hakɛw bɛɛ la ɲɛnamabaw fondamentaux minnu yɛrɛ hadamaden tɛ se ka taa o kɔ i n'a fɔ sisan ni muso jiginna i den wolosɛbɛn ka k'a la fɛn min o tɛ jɔndenw na o t'u la mariage fana acte de mariage fana t'u la u droitlen yɛrɛ t'a la u tɛ se ka taa ɲini yɛrɛ hali u tɛ se ka da tɛ se ka maga a kuma la u tɛ se ka maga a kuma la ne yɛrɛ delila ka projet dɔ baara fɛngɛ ye Abaroli avec le projet Abaroli ne kɛra u ka conseil ye ka projet dɔ la an ye wolosɛbɛn camanba de dilan jugement supplétif d'acte de naissance caman k'a dilan k'a di u ka denmisɛnninw ma parce que u obligera de o mɔgɔw obligera ka b'u ka dugu la ka na Jema ville u nana ye hali denw tɛ se ka don école la denw tɛ se ka fosi kɛ u b'u bolo ten u yɛrɛ nana ko caman faamuya carte d'identité t'u bolo fosi t'u bolo hadamaden i wolola ten i balola ten i b'i sa ten papier foyi t'i la bɛɛ b'a dɔn kɔni o tɛ ko ɲuman ye i dun ye jamanaden ye lien dɔ bɛ i ni i faso cɛ n'o ye lien de nationalité ye pour que o ka waleya o ka sɛbɛntiya il faut que i ka acte de i ka carte d'identité de sɔrɔ ka sɔrɔ tugu sisan ka a fɔ ko i droitlen don ka kɛ malien ye ka nationalité sɔrɔ mais ninnu o hakɛ ninnu si t'u bolo o hali kelen t'u bolo bon muso ninnu fana u ni cɛw ani den ninnu u laban u bɛ kɛ mun ye u bɛ kɛ des personnes apatrides i n'a fɔ mɔgɔ minnu désormais Mali yɛrɛ tɛ se k'u reconnu k'a fɔ k'u ye malien ye u ye jamana kɔnɔden ye voilà o si tɛ dɔn bilen c'est des groupes à risque d'apatride et ça c'est très grave o ye kojuguba ye o kɔni il faut que o fana ka kunbɛn o de kama a kuma a man kan ka occulter kuma min na ninnu tellement que fɛngɛ bonyanu kan musow de tora ka baara ka denyaw ni baara misɛnninw kɛ Jema dugu kɔnɔ pour que ka du kɔnɔnaw labalo a ko gɛlɛyara u nana fɔ Bamakɔ yan CNDH b'a kalama CNDH ye caman kɛ mɔgɔ wɛrɛw fana ye caman kɛ o association caman ye dɛmɛ don mais a crise gestion vraiment a laban a ma bɛn a laban a ma bɛn ko caman bɔra a kɔnɔ dɔw banana u ye dɔw da joli la parce que u y'u nɛgɛn k'u ka taga fɛn taara u y'u bɛɛ bugɔ
bon mɔgɔ i wolola dugu min na ka mɔ ye n'a fɔra sɔgɔmada kelen dɔrɔn i k'i ka minɛn bɛɛ cɛ ka bɔ yen a man nɔgɔn dɛ et puis moi j'interpelle l'état du Mali olu de kan k'u ka responsabilité ta jamana ɲɛmaw non tɛ nin sugu vraiment ni jamana ɲɛmaw m'u ka responsabilité ta a tɛ bɛn loi dɔ ka voter ani fana ni ni ɲɔgɔn kɛra n'u bɔra o dugu la yɔrɔ dɔ ka yir'u la c'est des Maliens comme nous tous u ka sigi ye u k'u ka sɛnɛ kɛ u ti sɛnɛ kɛ maître ye tuguni n'u ye fɛn fɛn sɛnɛ u yɛrɛ ta don parce que Umu Boli y'a fɔ cogo min na u bɛ baara kɛ cadre dɔ de kɔnɔ le foncier la u droitlen tɛ fosi la maître d'état ye foro ye i bɛ baara k'a ye fɛn fɛn sɔrɔla maître d'état don maître kɔni bɛ e n'i ka denbaya balo o y'a bannen ye bon ni i dun ni foro dira i yɛrɛ ma n'i y'a baara fɛn min sɔrɔla i b'i ka balo bɔ a la a tɔ fana i b'a feere i b'a k'i ka musakaw ye o de ye sɛnɛ diya ye c'est-à-dire ils n'ont aucune liberté pour que ka se ka u yɛrɛ valoriser ka se ka u ni sagola ko kɛ u tɛ se k'o si kɛ ayiwa an da bɛ se ayiwa bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ la ko la ani gɛlɛya minnu b'a baara kɔnɔ nka an bɛ to musow ka gɛlɛya la hali bi furu ta fanfɛla la par exemple a bɛ yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ ɲɛsin musow ma jɔnya ta sira fɛ o la ka d'a kan dɔw yɛrɛ a bɛ f'u ɲɛna ko karisalakaw aw man k'olu furu ka d'a kan jɔnw don awɔ o yɔrɔ in o ye tiɲɛ de ye n bɛ Suransan commune jɔn minnu ta fɔ n taara n'u sigira ka kuma an ye kunbɛn dɔ labɛn fana kita ani commandant ni diinɛ ɲɛmɔgɔw an ye kuma kɛ u y'a jira furu fanfɛla la olu minnu ye jɔn ye matigiw o tɛ kɛ furu ye dɛ o bɛ se ka sɔrɔ parce que ye jɔn ye ye n bolo kɔnɔ fɛn ye n mago mana s'i ma n bɛ mago dilan i la a ka hakɛ to u y'a jira k'u b'o la mais jɔnkɛ i kɛra faama ye cogo cogo i kɛra kamalen cɛɲuman ye cogo cogo i tɛ se k'i bolo si matigi den na ko i b'a furu n'i y'a da i ɲɛ kan k'i b'a furu i bɛ t'i ta tɔ fɔ kɛnɛma de ou bien maltraitance min bɛ mɔgɔw bolo o bɛ da i kan u de la k'a ka dɔ fɔ o kɔni o jɔnkɛ ni matigidenw finalement o bolila parce que o diyara ɲɔgɔn ye ka se a dan na donc ni furu taara kɛ du fila tɛ furu kɛ fo furuɲɔgɔn fila ka boli o tɛ furu jɔnjɔn ye parce que an ka danbe to ye an taabolo to ye furu ye duw ni ɲɔgɔn cɛ de ye ni ne ye miiri mɔgɔ min mɔkɛ tori bolo k'a fa to i bolo ka fo kana se a tenama ma ne bolo o kɛra somɔgɔya de ye furu kan ka se ka k'a kɔnɔ mais le fait que e ye jɔn ye e ye dugumamɔgɔ ye i tɛ se k'i kanabɔ k'i bɛ furu kɛ u ma bon furu hukumu yɛrɛ fana kɔnɔ jɔn ninnu ni jɔnmuso cɛ sara jɔnmuso cɛ mana sa furujasigi o fana kɔlɔlɔ b'u da la u ka furuja tɛ kɛ kalo 4 ni tile 10 ye i n'a fɔ an ka laadalakow b'a fɔ cogo min hali an ka code de la famille ye kalo 4 ni tile 10 de fɔ bɛɛ ye an ka diinɛ silamɛ diinɛ y'o de fɔ mais ko jɔn ale ye mɔgɔ tilancɛ de ye a tɛ se ka kɛ mɔgɔ dafalen ye ka kalo 4 ni tile 10 in kɛ donc furu bɛ yen nɔ furu sali bɛ yen ka da saya kan o kɔfɛ kɔlɔlɔ fana bɛ jɔnmuso da la donc kalo 4 ni tile 10 in o bɛ tila kalo 2 ni tile 5 de to ye i b'o de kɛ i bɛ bɔ i tɛ se k'i ka viduité sama ka tɛmɛ o kan or ko ni a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na bref pour dire que même furu ta fan fɛ jɔnmusow problème b'u da la ayiwa o ko min bɛ kɛ k'a fɔ ko n'i ye jɔnmuso ye matigi kɛ k'ale bɛ se k'i ta k'a sɔrɔ hali furu kɔnɔna tɛ est ce que a tɛ fɔ o ma viol parce que yali a bɛ kɛ n'u jamakan ye wa bon i b'a dɔn jamakan ko tɛ ko i b'a dɔn fɛn kuntan dɔ de b'u bolo vous m'excusez du terme ko laada i b'a dɔn laada in yɛrɛ de ye jɔnya ye wuli ko laada kɔnɔna na i bɛ se ka taa i ka jɔn muso ɲini i ka jɔn ka fɛn bɛɛ y'i ta ye quoi est ce que tu vois c'est à dire hali ni i mago sera i ka jɔn muso ma
i ka jɔnkɛ bɛ bɔ kɛnɛma toi tu rentres e bɛ don quoi cɛ y'a muso furu ni e mago sera a ma ale bɛ bɔ kɛnɛma ou bien ni i nana sɔrɔ i ka hɔrɔn donnen don so kɔnɔ i b'a kɔnɔ da la f'a ka tila bon tu vois u ka laada in u ka dugukolo ko kuma b'o la mais est-ce que u tɛ k'u dogo laada de kɔfɛ non voilà c'est le problème yɛrɛ y'o de ye le problème c'est quoi olu yɛrɛ ils ne reconnaissent pas l'esclavage u yɛrɛ tɛ ka jɔnya a kuma tɛ fɔ ɲɛna quoi u ko jɔnya tɛ yen bi ko laada de b'u bolo mais ni dun ye laada ye u ka laada ye c'est 12 points sigiyɔrɔma 12 a bɛɛ c'est-à-dire dugukolo ko kuma b'a la furuko kuma b'a la mais a si nafa t'a si la bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi an tɛ furu ɲɔgɔn ma mais ni ne mago sera jɔn o jɔn ma mun ka di n b'o kala u bɛ taa jɔnmusow ɲini hali n'a furulen don a furulen tɛ u bɛ t'o ɲini mais ala kana ci ko jɔn dɔ k'a fɔ k'a b'a kunda hɔrɔn denmuso dɔ kan o kɔni i ni o denmuso bɛɛ bɛ dugu bila parce que ninnu ka adamadenya sera yɔrɔ dɔ la a kuma tɛ se ka lakale bilen yɛrɛ maanifinya yɛrɛ bɔr'u la n'u k'i ma nin dabila n'i ma dabila u bɛ nin bɔ ils sont très forts ils sont des spécialistes don fagali la dɛ n'u kɔni ko k'i ka nin kɛ i m'a bɔ a sira fɛ dɔrɔn i bɛ fɛn o fɛn ɲini a la i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman ye dugu bila nin ko sugu de kama bon tandi ye veuvage ko kuma fɔ effectivement a ko nin bɛ yen mais n ko chaque fois ni aw taara kiiri bolo na u b'a yira ko bon vraiment a ye taa kuma n'aw yɛrɛ aw ni dugutigilakaw cɛla dugutigilaw yɛrɛ tɛ ka sɔn jɔnya ko kuma in ma olu ko non laada ko kuma bon laada in yɛrɛ de man ɲi laada c'est quoi bɛnkan de don ni bɛnkan n'a ye bɛnkan dɔ sigi an ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnkan in nafa tɛ bɛnkan in na bilen an b'a wuli o ni bɛnkan in wulila bɛnkan wɛrɛ de bɛ sigi n'o ma ɲɛ an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais olu de ko ni maa o maa ma sɔn jɔnya na dɔrɔn a y'an ka dugu bila le Mali fait 1,245,000 km². minnu bɛ wele hɔrɔn u y'o de fɔ ne ɲɛna ko Mali ka bon k'u ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini a tigi fa wolola yan ka mɔ yan a tigi mɔkɛ wolola yan ka mɔ yan a bɔnna bɛɛ o bɔra dugu la n'e ko ka taa dugu wɛrɛ ɲini a caman yɛrɛ tɛ jɔn yɛrɛ étranger de don Touré si tu pars là-bas n'i taara marakadugu la tu es considéré comme un esclave est-ce que tu vois Koita n'i taara on te considère comme un esclave moi Jim je vais là-bas u b'a fɔ ko non nin ye jɔn de ye donc on est en train d'utiliser les Jara les Traoré les Konaté les Kanouté olu bɛɛ de jatelen don jɔn de Kamara olu bɛɛ ça c'est des noms des descendants d'esclaves u b'a fɔ cogo min na olu fana ye jɔn ye Touré dɔw bɛ jate jɔn yɛrɛ la c'est des secteurs est-ce que tu vois donc a ko nana kɛ cogo dɔ la ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn comment est-ce qu'on peut interpréter ça mais jɔnya ko kuma in fagali min bɛ ka k'a kɔfɛ c'est ça le problème tant que fu ma siri nin ko in na a tɛ dabila o don tɛ wele don tɛ ko fanga ka bon jamana fan ɲuman in de la ka tɛmɛ a fan ɲuman in kan Kayi mara la dans le Gadiaga Diafunu Tchomboso Kingi kɔni non ces gens sont très forts olu kɔni n'i ma sɔn jɔnya ma soit i bɛ dugu bila soit on extermine ta famille u ka dugu bɛɛ u tɛ dan i kelen ma i ka denbaya bɛɛ i ka du bɛɛ bɔ a la donc olu ka ko c'est trop agressivité dɔ b'a la et puis impunité dɔ fana nana don a jukɔrɔ a ko tɛ se ka kɛ olu hakili la diɲɛ fɛn bɛɛ ye wariko de quoi chaque fois n'a ye nin kɛ arrivé au niveau des juridictions n'a ye wari fara parce que ils ont des capacités de mobilisation financière pas possible hali n'a fɔra ko milliard de bɛ kɛ k'u ka mɔgɔw labɔ kaso la solidarité dɔ b'u la u b'a fara ɲɔgɔn kan k'a tigi labɔ kaso la je ne sais pas comment ça se passe mais c'est très grave très grave avocats bɛ mɔgɔw bolo comment dirais-je à l'issue les gens qui font des souscriptions ko non n'a minɛna a hakili sigi aw ka da dɔrɔn an b'a ko ɲɛnabɔ aw kɔfɛ aw b'a ɲɛnabɔ ni jɔn ye muso yɛrɛ ka tɔɔrɔ yɛrɛ c'est compliqué imagine toi muso cɛ fatura muso yɛrɛ sigilen don a den tɛ se ka sigi dugu kɔnɔna na bilen i b'a dɔn c'est très grave donc a fɛn bɛɛ tɔɔrɔ bɛ se muso ma o diyagoya de parce que n'i ye fɛn o fɛn cɛ sɔrɔ a bɛ se muso ma fɛn o fɛn mun ye den sɔrɔ a bɛ se ba ma donc muso kɔni c'est incontournable parce que muso de bɛ den sɔrɔ n'i y'a ye i bɛ k'a fɔ jɔn den n ko muso de bɛ den sɔrɔ donc c'est très grave ce qui se passe dans la région de Kayi tant que ni jamana ma jɔ a jɔyɔrɔ la moi je crois qu'on n'a pas fini avec ce problème Maître Mariam Koita wulikajɔw fɔlen don jamana kɛlen don k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na min ye kɛnyɛrɛye cakɛda caman fana wulilen don k'u bɛ nin ko in kɛlɛ mais mun de bɛ ka ko in kɛlɛli gɛlɛya bon
ne bɛ min fɔ a bɛ ne de engagé min kɔni bɛ ka nin ko in kɛlɛli gɛlɛya o y'a ye de faamaw yɛrɛ tɛ ka jɔ u jɔyɔrɔ la olu yɛrɛ wuli ka jɔ ye association ye société civile de bɛ wuli ka jɔ la n'o tɛ volonté politique foyi tɛ nin ko in kɛlɛli la ni volonté politique donna la don o don an kɔni an b'a dɔn a bɛ kɛlɛ pour que ka Jim ka kuma sɔn ji la fɛn dɔw kɛra Jema ne bɛ Jema ta de kalama n bɛ se k'o de fɔ plaintew dilanna k'a déposer mɔgɔ dɔw banana a tigi joginna n'i y'a kɔ ye u b'a bɔ a circule réseaux sociaux bɛɛ la merci voilà mais à présent plainte ma bougé ka bɔ gendarmerie la a bɛ c'est à l'état stationnaire toujours a bɛ fɔ a bɛ na gérer wari de bɛ d'olu ma walima kelen u bɛ siran de tout donc ça vraiment je ne saurais le dire mais moi ce que je ne comprends ne tɛ ka min faamuya ni ko kɛra ninnu na mɔgɔ si tɛ sɔrɔ ka u défend fo ka s'a dan na ne kɔni o de bɛ ne tɔɔrɔ wagati min na u nana ka na fɔ Bamakɔ yan ka na CNDH la u y'u ta k'u don mobile kɔnɔ k'u bɛ taa n'u ye ko u bɛ taa ko u kana ko vraiment fɔ ka bɛn kɛra ko ministre ka mɔgɔ bɛ yen nɔ nin bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ taa sigi ka kuma u taara sɔrɔ hali mɔgɔ kelen tɛ yen vraiment ils ont été déçus olu yɛrɛ ɲuman na u ka représentant ko lui il a été très déçu bon a don na se wɛrɛ tun t'u ye parce que u b'a dɔn min b'u ɲɛ ye soit i bɛ sɔn jɔnya ma ou bien ayiwa i bɛ maltraité donc u ma sɔn ka taa u tora Jema tolili yen nɔ u ye min y'u ɲɛ na o fana ka bon dɛ hali u bɛ so minnu kɔnɔ luwanse la mɔgɔw taara du olu mɔgɔw kan k'u gɛn k'u labɔ ko mɔgɔ si kana maison à louer d'u ma bon opération sugu bɛ kɛ yɔrɔ min na ni faamaw yɛrɛ tɛ jɔn bɛ se ka nin ɲɛnabɔ société civile b'a se la dɛ association dɔw bɛ yen nɔ ne yɛrɛ bɛ n profiter aw de ka micro kɛ k'u fo kosɛbɛ u ye baara caman kɛ esclavage ko in na mais halisa ɲɛma sɔrɔ a la dɛ il faut que volonté politique ka sɔrɔ tiɲɛ ka fɔ de il faut que tiɲɛ ka fɔ parce que a fɔra cogo min na ko u b'a fɔ de ko laada de don ko jɔnya tɛ yen nɔ ko laada c'est une pratique qui est devenue comme même une coutume a kɛra comme coutume donc o de la u b'a fɔ laada awɔ u b'a fɔ laada o de la parce que c'est ancré c'est devenu séculaire donc sisan mun na ɲɛmaw tɛ ka i ka fɔla u jɔyɔrɔ la c'est parce que u bɛ ka compter u kan élection kow de la walima kelen wari de bɛ d'u ma ou bien olu yɛrɛ fana y'a dɔ ye de Monsieur Touré kana kuma don da de an tɛ politique mɔgɔ ye an kɔni an ye moi je suis avocate bon ce qu'il y a c'est que en tout cas an kɔni ye min ye an b'o de fɔ u kɔni b'a kɛla kun min na an kɔni t'o dɔn mais la constance min kɔni ye tiɲɛ ye bi min kɔni jɛlen don c'est que ni autorités yɛrɛ politique ma wuli k'u jɔ les autorités du pays n'u ma wuli k'u jɔ ka fɛn fila d'abord ka tiɲɛ fɔ minnu ko k'olu ye maître ninnu ye ka tiɲɛ f'u ye u ka fara ninnu na o ye kelen ye sensibilisation de bɛ kɛ wa en tout cas pression de bɛ k'u kan wa ne kɔni t'a dɔn min bɛna kɛ mais quand même il faut quelque chose tiɲɛ ka f'u ye ensuite voter une loi désormais contre l'esclavage ka sariya dɔ sigi a bɛ fɔ on va me rétorquer que mais ça c'est déjà dans la constitution a bɛ fɔ l'esclavage est interdit sous toutes ses formes mais o tɛ ka fɛn ɲa donc si en plein 21e siècle encore ni ɲɔgɔn bɛ ka fɔ donc sisan nɔ solution ye min ye ka loi kura wɛrɛ voter ka loi dɔ voter k'a yira esclavage ye tiɲɛ de ye Mali la a bɛ Kayi cogo min na dans la région de Mopti o kelen don un jeune homme Diallo ne pourrait jamais aller dans une famille Fladjon famille dɔ la Traoré ou bien fɛngɛ dɔ la Jara famille Jara dɔ la k'a fɔ ko ale b'o denw furu o tɛ se ka kɛ u tɛ sɔn u t'a di abada a tɛ di. Madame Umu Boli Diallo maître Koyita ko sariya dɔ ka ta nka généralement mɔgɔw b'a fɔ ko Mali la ko sariya ko problème tɛ yen ko a waleyali ko problème de bɛ yen nɔ bi donc est ce que hali n'o sariya taara a bɛna waleya wa.
maître Mariam ye nin min fɔ o y'a an bɛɛ hakilina de ye sariya ka ta mais san'an ka se sariya tali ma sariya yɛrɛ tali ka jan parce que tuma dɔw sariya dɔw processus bɛ se ka san 3 kɛ san 4 kɛ titati bɛ sen na surtout esclavage ko in ko bɛ cogo min ni ne ɲɛ bɛ nin sariya in passeli code de la famille ye problème min sɔrɔ musow bolo pour que a ka kɛ code de la famille ni esclavage ta bɛ janya n'o ye an ye min kɛ code de la famille nɔfɛ o bɛ san 10 bɔ san'a ka kɛ loi ye a bɛ janya n'a ye parce que min b'a jukɔrɔ o de b'a janya min b'a jukɔrɔ o de b'a janya minnu yɛrɛ kan ka sariya ta olu caman de bɛ jɔnya in kɔnɔ olu yɛrɛ ye matigi bonda ou bien matigi bonda sinsinbaga o de bɛ ka problème gɛlɛya. O kɔrɔ ye n'i ye jɔn ye i tɛ kɛ maire par exemple ye. ayi n'i ye jɔn ye kɔni e ye électeur de e bɛ kɛ voté kɛla de e kɔni tɛ se ka kɛ maire ye. n'i ye jɔn ye i kalanna cogo o cogo en tout cas anw bɛ zone min na ka couverture kɛ Promodef bɛ yɔrɔ min i kalanna cogo o cogo i tɛ kɛ alimami ye ni i ye jɔn ye. donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ i tɛ se ka taa députéya ɲini e bɛ député de sigi. i ka matigi ka hukumu kɔrɔ i bɛ député sigi ni i ka matigi ka hukumu pan ka taa voter mɔgɔ wɛrɛ ye i b'a jala ɲimi kɛnɛ ma. hali o vote fana ye o bɛ f'i ɲɛna de i kan ka voter maa min. oui mais tu es obligé. ne yɛrɛ an ka Promodef y'a cas dɔ gérer u taara tasuma de don cɛ ka du la k'a ka du jeni complètement o y'a sɔrɔ hali jɔnya kuma in a mankan ma kɛ forobakɛli ye Kita mara la. bon desu an y'a ɲini k'a ɲini cɛ taara voter mɔgɔ wɛrɛ de ye min tɛ matigi in ye matigi yɛrɛ tɛ mais a nana kalifa u ka yɔrɔ la de donc ni a fɔra ko ka loi ta loi a kuntaga bɛ janya mais san'an ka so ma jɔnya in a kɛlɛli bɛ kɛ ni sariya ye a kɛlɛli bɛ kɛ ni kunnafoni ye parce que yɔrɔ dɔ la mɔgɔw tɛ faamuyali kɛ droits humains adamaden ka hakɛ mɔgɔw ma faamu yɔrɔ dɔw la dɛ a ma faamu yɔrɔ dɔw la. o ma faamuya de wa o tɛ fɛ k'a faamuya de. a ma faamuya a ma jir'u la k'u kan k'a faamu de fana en fait. loi min san'an ka se jɔnya tɔgɔ fɔli loi ma ko misɛnnin caman bɛ kɛ mɔgɔw la an ka sariya sɛbɛn kɛlen bɛ ka ɲangili boloda o kɔnɔ n'i ye mɔgɔ bugɔ sariya sɛbɛn ko dɔ i ka nɔ minɛ n'i ye mɔgɔ jogi i ka nɔ minɛ n'i ye mɔgɔ bolofɛn tiɲɛ i ka nɔ minɛ n'i ye mɔgɔ faga i ka nɔ minɛ ni jɔnya ko hukumu kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka faga bolofɛnw bɛ ka tiɲɛ bi bɛ ka kɛ musow kan i ka nɔ minɛ o si nɔ minɛli tɛ ka mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a binganiw kɛ ka fagaliw kɛ ka fɛn kɛ n'olu k'u nɔ minɛna minnu ko k'u tɛ ko kalama la u tun bɛ dɔɔnin faamu a la. mais mɔgɔ tɛ nɔ minɛ ni sɛbɛn taara mun kan ka nɔ minɛli kɛ olu bɛ siran dɔw b'a fɔ ko fɛn de dir'u ma mais ne bi Mariam y'o fɔ cogo min o ye jigilamisɛnya de ye anw jurisiw bolo i bi kalan ka droit kalan ka t'i sigi walayi hali n'i b'o o yɔrɔ bila de n'u y'i faga i kɛra sedusu de ye o e ka kiri kɛ karisa i ye mɔgɔ faga ka kiri kɛ ko o ɲangi dɔ ka taa e faga ko parce que e y'o kɛ i sedusulama de bɛ taa lahara. o ma nɔgɔn dɛ. sɔn a ma ne bolo sɔn a ma o ka fisa i k'a tigi ka kiri dalen to ko n'a ka jigilatigɛ to ɲɔgɔn na c'est dur pour quelqu'un qui a des droits humains c'est dur donc vraiment loi ko in a ka ta ni loi taara a ka labatu de ye problème ye. parce que an y'a ye Mali la yan loi caman taara hali mɔgɔ t'a dɔn k'a loi bɛ yen koyi tellement a tɛ se k'a labato jugew fɛ loi bɛ ta k'a bila tiroir kɔnɔ yen sen bɛ d'a kan donc sani loi a ka se loi yɛrɛ ma dantigɛli kɛlen bɛ minnu na n'a fɔra ko incrimination n'i ye nin kɛ nin bɛ k'i la n'i ye nin kɛ i kan ka nin sara tigi ye o mana boli déjà an b'an hakili sigi ko dɔ fɛ sani loi ka sɔrɔ. ayiwa Boubacar Jim e ɲɛ bɛ gɛlɛya wɛrɛ jumɛnw de bɛ nin ko in kɛlɛli walew la. ok en fait madame Koita ye kuma dɔ fɔ concernant Djema
jema dɔrɔn tɛ tu sais i b'a dɔn Kayi mara problème bɛɛ effectivité gendarmerie bolo a caman bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ tribunal minnu bɛ yen fana il y a que le président le juge d'instruction et le procureur i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman tɛ fɛn na bon i ɲɛ bɛ Kayi mara la a dugutigilakaw bɛ c'est des gens u bɛ jɔnya ko in na u bɛ jɔnya waleya in na bon i bɛ taa sɔrɔ gendarmerie yɛrɛ mouvement bɛɛ tɛ tɛmɛ 5 personnes 6 personnes pour couvrir comment dirais-je un rayon de 50 km. Il va donc c'est compliqué. Et puis il y a d'autres à Djema encore, ils sont partis brûler une gendarmerie. Ouais. Donc les gendarmes, les magistrats, ils ont peur. Parce que du la mobilisation, population révoltée contre les autorités judiciaires. Donc eux aussi, où fana donné jatemine fana ke ko dola. Et il n'y a pas la fouille tard, faut être boire là. Donc ils sont madame. Non, parce que niveau faut être boire là, à quoi comment avec un chaya, fait boire là. Eh, gendarmerie djenna, fait ma boula. Moi ni bora, halisa fait ka beaucoup là. Bon il va donc dire, ils ont raison d'une part. Ni horo nous ga plainte nana droit, ils s'exécutent. Ni John nous ga plainte nana comme c'est les minoritaires. C'est des gens minoritaires ou mɔgɔ ma ca mais hali mɔgɔ minnu bɛ taa kunnafoni dili la non dugu dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ sur 100 villages i bɛ taa sɔrɔ jɔndugu 2 de bɛ yen a dugu bɛ yen y'a de dugu dɔ bɛ jɔn dɔw bɛ yen u bɛ se ka olu ye jɔn ye mais u tɛ se k'a f'u da la k'u bɛ bɔ jɔn la n'u y'a fɔ dɔrɔn u b'u latunu c'est ces gens qu'on doit aider. mais hali mɔgɔ minnu bɛ taa dɛmɛni na kunnafoni dili ni fɛnw na tuma dɔw la est-ce que u t'u ɲɛsin olu yɛrɛ fana ma wa non moi j'ai échappé à chien badé u t'i ka kumakan faamu ni e kɔni nana jɔya ko kuma la dɔrɔn tu es l'homme à abattre alors que n'a du kuma ma kɛ ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ a la il faut qu'on en parle fa kuma ka kɛ yɛrɛ de donc il y a la disponibilité de la justice. Le problème là, ce n'est pas kiri yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ, c'est-à-dire charia dɔrɔn tɛ dɛ, mais charia nɔ b'a la. Tandi y'a fɔ, i ye mɔgɔ bugɔ fɛn ma bɔ a la, i ye mɔgɔ ka so jeni fɛn ma bɔ a la, i ye mɔgɔ ka mobili jeni fɛn ma bɔ a la. Bon fɛn min na bɔ jumɛn na sisan? Jigilamisɛnya mun bɛ jɔn descendant d'esclaves kan a tɛ se ka lakali. Dɔw yɛrɛ ko fo k'olu sa olu tɛ taa tribunal la bilen parce que u ka hakɛ tɛna dafa. D'accord, sanga tɔ ye sanga fila ye an bɛ kuma da o kelen-kelen na bɛɛ weleweleda jumɛn b'aw bolo ka ɲɛsin a kɛra dugudenw ye a kɛra ɲɛmaw ye walasa f'u ka se ka siri nin ko in dan na. Non bon welewelekan min bɛ ne bolo vraiment u ka jateminɛ faama ninnu ka jateminɛli k'a la quoi parce que jamana nu an ka hakilina la transition kɔni o ye furancɛ fanga yɛlɛmana parce que fanga minnu tɛmɛna ne ka hakilina la olu tun tɛ fɛ a ko kuma ka kɛ yɛrɛ. Bon ni mɔgɔ minnu nana ils sont là olu bɛ yan wagati dɔrɔn u k'u jija k'u ka ko kɛ sinon n'an ye jigi da politique mɔgɔ ninnu kan je pense pas n'u bɛ se ka vote kɛ dɛ. D'accord donc ɲɛ dama dɔ la madame Umu Boli Jalo. Ne ka welewelekan bɛ se jamana ɲɛmɔgɔw de ma u ka fɛɛrɛ kɛ jɔn ninnu u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u ka i ɲɛsin o ma k'o bila priorité la jɔn minnu déplacera ka bɔ yen ka t'i sigi yɔrɔ wɛrɛ sigiyɔrɔ ka d'u ma u se ka sɛnɛw ni fɛnw kɛ yɔrɔ min ka fɛrɛ parce que maire y'a d'u ma cogo cogo o espace t'u ni jɔnw bɔ donc sɔrɔ ka gɛlɛn. Maître Mariam Koita. Ne kɔni n bɛ segin n ka kuma kelen de kan toujours welewelema dali min bɛ ne bolo faamaw ka wuli ka jɔ société civile dɔrɔn tɛ se ka nin ko in kɛlɛ il faut que autorité politique ka don a la olu fana k'a lajɛ gouvernement ka don a la u k'u cɛ siri pour que a ka se ka faamuya k'a fɔ ko jɔn wo hɔrɔn o tɛ yen bilen Mali sariya yɛrɛ ma sɔn a ma Mali sariya ye ma différence foyi dɔn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ awɔ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka constitution wo la déclaration universelle des droits de l'homme min y'an ka acte fɔlɔ ye diɲɛnatigɛ hakɛko sabatili kan olu bɛɛ jɛna n'a ye k'a fɔ ko hadamaden an bɛɛ de ye kelen ye donc o kelenya ka se ka waleya. Dan sigi an ka bi sigi ka fɔ bala an bɛ foli lase an ka maa welelen saba ma n'o ye madame Umu Boli Jalo n'ale ye Promodef ɲɛmaa ye maître Mariam Koita ale avocate ye Boubacar
Boubacar Jim ale ye Konalem CNDH ale kun bɛ yan nɔ olu tɔgɔ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin sigikafɔba in ye studio tamani ale ni projet Mali Justice ka jɛ ka baara ye a bɛ ka kɛ hokumu min kɔnɔna na o de ye tile 16 min talen don walasa ka musow tɔɲɔni min bɛ da olu kan k'o kɛlɛ. Nɛgɛ karafe juru o ni ja labɛnba Mamadu Watara ani Gagny Kante ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw k'an bɛn sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafɔba Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri Halud Mauni. Chaîne Beri Sigikafɔba.